चौथा पारा चौथा रूबा सूरत उन्निसा मदनी। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से इसका जोड़ बनाया और इन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्तों कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज़ करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। यतीमों के माल इनको वापस कर दो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदल लो और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीमों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो जो औरतें तुमको पसंद आए इनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इनके साथ अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो या उन औरतों को ज़ौजियत में लो जो तुम्हारे कब्ज़े में आई हैं। बेइंसाफ़ी से बचने के लिए ये ज़्यादा करीने सवाब है। और औरतों के महर खुशदिली के साथ फ़र्ज़ जानते हुए अदा करो। अलबत्ता अगर वो ख़ुद अपनी खुशी से महर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ़ कर दें तो उसे तुम मज़े से खा सकते हो। और अपने वो माल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम ज़िंदगी का ज़रिया बनाया है नादान लोगों के हवाले ना करो। अलबत्ता इन्हें खाने और पहनने के लिए दो और इन्हें नेक हदायत करो और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुंच जाएं। फिर अगर तुम इनके अंदर अहलियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि हद इंसाफ से तजावुज़ करके इस खौफ से उनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े होकर अपने हक़ का मुतालबा करेंगे। यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो परहेज़गारी से काम ले और जो गरीब हो वो मारूफ तरीके से खाए। फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो लोगों को इस पर गवाह बना लो और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफ़ी है। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। और जब तकसीम के मौके पर कुंबे के लोग और यतीम और मस्कीन आएँ तो इस माल में से इनको भी कुछ दो और उनके साथ भले मानसों की सी बात करो। लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो ख़ुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते तो मरते वक्त इन्हें अपने बच्चों के हक़ में कैसे कुछ अंदेशे लाहक होते। बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें और आस्ती की बात करें। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं दर हकीकत वो अपने पेट आग से भरते हैं और वो ज़रूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मैयत के वारिस 2 से ज़ायद लड़कियां हों तो इन्हें तरके का 2/3 दिया जाए और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका इसका है। अगर मैयत सहबे औलाद हो तो इनके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए और अगर वो सहबे औलाद ना हो और वालिदैन ही इसके वारिस हों तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाए और अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बिलहाज नफ़ा तुमसे करीब तर है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ़ और सारी मसलहतों का जानने वाला है। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो इसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हों, वरना औलाद होने की सूरत में तरका का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए और वो तुम्हारा तरका में से 1/4 की हकदार होंगी। और अगर तुम बे औलाद हो वरना सहबे औलाद होने की सूरत में इनका हिस्सा 8वां होगा बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा हो वो अदा कर दिया जाए। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मिरास तकसीम तलब है बे औलाद भी हों और इसके माँ बाप भी ज़िंदा ना हों मगर इसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो तो भाई और बहन हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा और भाई बहन एक से ज़्यादा हों तो कुल तरका के 1/3 में सब शरीक होंगे जबकि वसीयत जो की गई हो पूरी कर दी जाए और जो
قرض میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسواگن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اس طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ سری بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے، اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو تم انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور تمہیں ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔